खुशखबरी यूट्यूब चैनल की जानब से आपको हमारा मोहब्बतों भरा सलाम। आज हम खुदावन के कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 137 पर गौर करने वाले हैं। इस ज़बूर का जो मज़मून है, अनवान जो है, जो टॉपिक है, वो बड़ा ही अहम और बड़ा ही दिल फरेब है। इस ज़बूर का अनवान है अकीदतमंद जला वतन असीरों का नोहा, या हम कह सकते हैं कि जला वतन असीरों की आज़ादी के लिए पुकार। इस ज़बूर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ लिखा और तहरीर किया गया है। इस ज़बूर के अंदर ये बताने की कोशिश की गई है कि गुलामी या असीरी किस कदर एक बुरी बला है। स्लेवरी इज अ काइंड ऑफ हेल, ये किस तरह एक किस्म की लानत है। यानी कि गुलामी एक ऐसी लानत, ऐसी बुराई और एक ऐसे कर्स है जिसके अंदर इंसान की खुद मुख्तारी और खुद इंसारी दब के रह जाती है। इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर तो ये गुलामी असीरी अपने ही मुल्क के अंदर हो तो फिर इसकी जो नौयत है, माहियत है, वो फर्क होती है। और अगर ये असीरी जलावतनी की सूरत में हो तो फिर इसकी अजियत, इसका दुख और इसकी जो शिद्दत है वो बढ़ जाती है। ज़बूर 137 के अंदर इसी जलावतनी का जिक्र किया गया है और एक जलावतन को कौन सी सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती है। इस ज़बूर के अंदर इस सारी तहरीर को, दास्तान को कलमबंद किया गया है। लिहाजा आप मेरे साथ रहें और इस पूरी वीडियो को देखिए भी, समझिए भी और फिर इससे खुदा ताला की शुक्रगुजारी भी करें कि खुदावन ने हमें एक आज़ाद मुल्क के अंदर पैदा किया है और हम एक आज़ाद मुल्क के अंदर सांस ले रहे हैं। आए हम खुदावन के कलाम मुकद्दस में से इस ज़बूर पर गौर करने की कोशिश करें और ज़रूर है कि लाजम है कि हम जानें कि इसकी वजह तसनीफ क्या है, कब, कैसे और किसने इस ज़बूर को लिखा है। खुदावन ने किस शख्स को इस ज़बूर को और असीरी की जो कैफियत है, अजियत जो है, उसको बयान करने के लिए इस्तेमाल किया है। यह ज़बूर तकरीबन 597 और 587 BC यानी कि कबल अज़ मसीह में लिखा गया, जब खुदावन के लोग बाबली असीरी के अंदर गए थे। इस ज़बूर की जो तर्ज तहरीर है, इससे ये बात अयां हो रही है कि इस ज़बूर को लिखने और तहरीर करने वाले ऐसे लोग हैं जिनका खुदा की हैकल से, खुदा के शहर से, खुदा के लोगों से और अपने वतन की मट्टी से कुछ खास उन्स है, मोहब्बत है, अकीदत है। और इसी मोहब्बत और अकीदत की बिना पर उसने इस ज़बूर को तहरीर किया है, इस ज़बूर को लिखा है। इसकी तर्ज तहरीर में हमें आंसुओं की एक लहर नजर आती है, हमें आहू और सिसकियों की पुकार सुनाई देती है कि जो असीर हैं, जो जिला वतन है, वो किस कैफियत में से, किस दुख में से, किस दर्द में से गुजर रहे हैं। वतन का छिन जाना और वतन की मट्टी से दूर हो जाना उनके लिए किस कदर कर्ब की बात है, क्योंकि वो जलावतन और असीर करके ले जाए गए हैं। आए हम इस ज़बूर पर गौर करने की कोशिश करें। यह ज़बूर हकीकत में माजी की हसीन यादों की एक दास्तान है। इस ज़बूर के अंदर शहर यरूशलेम की गलियों को, कूचों को, बाजारों को याद करके नोहा किया गया है। इस ज़बूर को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें, तकसीम करें, तो फिर इसका समझना और इसके अंदर जो खुदा का कलाम है, इसकी जो अनाटमी है, वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। एक से जो 4 आयात हैं, इनके अंदर जो असीर लोग हैं वो माजी की यादों को
ایک دفعہ اپنے اندر پھر زندہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنی ان غلطیوں، اپنی ان خطاؤں کا اقرار بھی کر رہے ہیں جس کی بنا پر ان سے آزادی چھن گئی اور وہ غلامی میں چلے گئے۔ وہ اپنی اسیری کے سبب یاد کر رہے ہیں کہ بالآخر کیوں وہ اسیری میں چلے گئے، خدا نے کیوں ان سے آزادی سلب کر لی، کیوں چھین لی گئی ان سے آزادی۔ زبور 137 اور اس کی پہلی 4 آیات کے اندر اس طرح لکھا ہے، ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے سیون کو یاد کر کے روئے، وہاں بیت کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا، کیونکہ ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا، اور کہا سیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ۔ ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں؟ پہلی سے جو 4 آیات ہیں، اس کی جو طرز تحریر ہے، اس کے جو الفاظ ہیں، وہ عیاں کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ خداوند کے لوگ بابلی اسیری میں ان کی آزادی چھن چکی ہے، خدا نے انہیں غلامی میں کر دیا ہے، خدا کا فضل اور خدا کا ہاتھ ان سے چھن گیا ہے۔ اور یہ سچائی ہے، جب ہم خداوند کی نافرمانی کریں، جب ہم خداوند کے خلاف چلنا شروع ہو جاتے ہیں، جب ہم خداوند کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام اور خدا کی شریعت کو رد کر دیتے ہیں، تو پھر غلامی اسیری خدا کے لوگوں کا مقدر ٹھہرتی ہے، پھر آزادی چھن جاتی ہے، پھر برکتیں خدا اٹھا لے جاتا ہے، پھر ہم جلا وطن ہو جاتے ہیں، پھر ہم بے گھر ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہی خدا کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا۔ اب یاد کر رہے ہیں، اب سیون کو یاد کر کر کے وہ رو رہے ہیں، اور ان کا رونا اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے اپنے گناہ کو تسلیم کر لیا ہے، انہوں نے خدا کے حضور اپنے گناہوں کو یاد کیا ہے، اب وہ پچھتا رہے ہیں، اب وہ پشیمانی کی حالت میں ہیں۔ انسان اسی وقت روتا ہے جب اسے اپنے گناہ یاد آتے ہیں، جب وہ خدا کی سزا، خدا کے غضب میں سے گزرتا ہے، پھر اسے خدا یاد آتا ہے، پھر وہ روتا ہے۔ رونا انسان کے دل کو، انسان کے باطن کی حالت کو عیاں کرتا ہے، اور رونے سے خدا دل کی شادمانی عطا کرتا ہے۔ اب یہ خدا کی شادمانی کو پانا چاہتے ہیں، رو رہے ہیں، اور لکھا ہے یہ بابل کی ندیوں پر بیٹھے سیون کو یاد کر کے روتے ہیں۔ بابل اس زمانے میں انتہائی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں تھا، سرسبز علاقہ تھا، نہری نظام انتہائی بہترین تھا، ایریگیشن سسٹم اس وقت دنیا کے بہترین ایریگیشن سسٹمز کے اندر شمار کیا جاتا تھا۔ کچھ قدرتی اور کچھ مصنوعی نہریں پر جال اس شہر کے اندر بچھا ہوا تھا، سرسبزہ، اور پھر یہ خوبصورت نہریں۔ خداوند کے لوگ ان نہروں کے کناروں پہ بیٹھے ہیں۔ نہروں کا موجود ہونا، سرسبز درختوں کا وہاں پایا جانا، اس بات کی علامت ہے کہ یہ شہر جو ہے خوشحال تھا، سرسبز تھا، زرعی ملک تھا، اس لیے وہاں نعمتوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ مگر جب اسیری ہو، جب غلامی ہو، تو پھر کوئی نعمتیں، پھر کوئی زرخیزیاں، پھر اس طرح کی کوئی برکتیں انسان کو اچھی اور بھلی نہیں لگتی۔ اسیری کے اندر ساری کی ساری تدبیریں، خواہشیں انسان کی مٹ جاتی ہے، جب وطن کی مٹی کی یاد، جب اپنوں کی یاد اسے ستاتی ہے، اور انہیں اپنوں کی یاد ستاتی ہے۔ نہروں کے پاس تو بیٹھے ہیں، نہروں کے قریب تو بیٹھے ہیں، مگر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہ غمخاروں کا ٹولہ ندی کے پاس بیٹھے اپنے شہر کو، سیون کو یاد کر کے روتا ہے کہ ہائے سیون، سیون کی گلیاں، سیون کے بازار۔ مگر خدا نے ان سے ان کی آزادی کو چھین لیا۔ انہیں اس بات کی اب قدر ہوئی کہ آزادی کس قدر بڑی نعمت ہے، آزادی کس قدر خدا کی نعمتوں میں سے
आला तरीन नेमत है और हमने इस नेमत की कदर नहीं की, हमने इसे अपने कामों के बायस खो दिया है। यकीनन जब कौमों के, उम्मतों के, हुकूमतों के काम खुदा के खिलाफ होते हैं, जब रब राया उनसे तंग पड़ जाती है, जब वो राया पर अपने शिकंजे को, जुए को भारा कर देते हैं, तो फिर खुदा उठ खड़ा होता है, फिर खुदा उनकी आज़ादी उनसे छीन लेता है, फिर सल्तनतें, हुकूमतें और तख्त खुदा उल्ट देता है। और ऐसा ही यरूशलेम, ऐसा ही सायून के साथ हुआ। खुदा उनके कलामे मुकद्दस के अंदर ये बात लिखी है कि खुदा के लोग अब खुदा के शहर को याद करते हैं। उन्हें गाने वाले कहते हैं कि गाओ, तुम तो पहले बहुत साज बजाते थे, गाते थे, तुम्हें खुदावंद अपने खुदा पर, अपने साजों पर, अपने गीतों पर, ज़बूरों पर बड़ा फख्र था। अब हमें भी उन गीतों और ज़बूरों में से सुनाओ। बाबली सिपाही उनका तमस्खर उड़ाते हैं, बाबली सिपाही जो हैं उनको ठट्ठों में उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं तुम्हारा खुदा कहाँ है, हमने तुम्हारे खुदा का बरमला तमाशा बनाया है। वो खुदा और खुदा के लोगों की तहकीर करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं सायून के गीतों में से अब हमें कोई गीत सुनाओ, अब अपने सितारों को बजाओ, बरबतों को उठाओ, अपने साजों को जगाओ और खुदावंद के लिए कोई गीत गाओ। खुदा के लोग कहते हैं हम गुलामी में, असीरी में, जिला वतनी में, भला अपने खुदा की परस्तिश, अपने खुदा की हम कैसे करें। हाउ शैल वी कैन डू, हम ये कैसे करें, हमसे नहीं हो सकता। यकीनन जब गुलामी सर पे आ जाती है, जब असीरी में इंसान दब जाते हैं, फिर हर तरह की सलाहियतें, हर तरह की काबिलियतें ये जवाब देती है, फिर इंसान को कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। इसलिए इस वीडियो के जरिए आपको पैगाम दे रहा हूँ, खुदा का हुक्म पहुँचा रहा हूँ कि खुदा के कामों और खुदा के हुक्मों के मुताबिक अपने आप को संजीदा कर लीजिए। जब खुदा की मुसलसल नाफरमानी हम करते जाएंगे, जब मुसलसल मसीह के खिलाफ हम खड़े होंगे, खुदावन की सलीब के खिलाफ खड़े होंगे, इंजील के खिलाफ खड़े होंगे, खुदावन के कामों के खिलाफ खड़े होंगे, तो फिर खुदा ऐसा ही सलूक हमसे भी कर सकता है। इसलिए खुदावन के कामों की, खुदा के कलाम की कदर करें। 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, ऐ यरूशलेम अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दाहिना हाथ अपना हुनर भूल जाए। अगर मैं तुझे याद ना रखूं, अगर मैं यरूशलेम को अपनी बड़ी से बड़ी खुशी पर तरजीह ना दूं, तो मेरी जुबान मेरे तालु से चिपक जाए। अब वो इकरार करता है, इसके अंदर कन्फेशन ऑफ सिन है। ऐ खुदावन हमने तेरा गुनाह किया, ऐ खुदा हमने तेरी शरीयत को ठुकराया, हमने तेरी नाफरमानी की। अब वो याद कर रहे हैं, उनका याद करना एक किस्म की पशेमानी है, कन्फेशन है कि ऐ खुदा अब तू हमें माफ कर दे। और इकरार कर रहे हैं कि अगर अब हम सायून तुझे तरक कर दें, अगर अब हम सायून को भूल जाएं, तो खुदा हमारी जो जुबान है वो हमारे तालू से चिपक जाए, हमारा जो हाथ है, हमारे जो हाथ का हुनर है वो हमसे जाता रहे। वो इकरार करते हैं, वादा करते हैं, इतराफ करते हैं कि खुदावंद अब अगर हम तुझे भूलें, अब हम तुझे याद ना रखें, तो हम दूंगे हो जाएं, हम खुदावंदा बहरे हो जाएं, हम खुदावंद इस अजाब में पड़ जाएं, हम टुंडे हो जाएं, हम तेरी परस्तिश ना कर सकें, हम खुदावंद तेरे साज ना बजा सकें। अगर अब हम तुझे नाराज करें, अगर अब हम खुदा तेरी नाफरमानी करें, कानून शिकनी करें, तो इससे भी बढ़कर तू हमसे सलूक करना, हमें गुंगे और टुंडे कर देना खुदा तू। वो इकरार करते हैं, और जब हम इकरार करते हैं तो यकीनन खुदा गुलामी की जंजीरों को काट देता है, फिर खुदा हालात यकसर बदल देता है। और जब हम इकरार करते हैं, इतराफ करते हैं, अपने गुनाहों को याद करते हैं, तो ये बात मैं आज इस वीडियो के तवासत से आपसे कहना चाहता हूं, तो आपका दिल तसल्ली से भरना शुरू हो जाएगा,
آپ کے اندر موجود ساری کی ساری ندامت آپ کی زندگی سے جانا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے اندر ایک تسلی، ایک امید جاگنا شروع ہوگی۔ آپ کا رابطہ جو منقطع ہو گیا ہے، ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، وہ دوبارہ سے بحال ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی اگلی آیات میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، آیت نمبر 7، 8 اور 9 کے اندر۔ جیسے انہوں نے اقرار کیا، اعتراف کیا، انہیں خداوند کی طرف سے ایک دلیل ملی۔ 7ویں، 8ویں اور جو 9ویں آیت ہے، اس میں ایک درخواست کی گئی ہے، التجا کی گئی ہے، ریکویسٹ ہے اس کے اندر، بدلے کی دعا ہے کہ خدا ہمارا بدلہ لے۔ اب ہم نے خدا تجھے دوبارہ قبول کر لیا، اب ہمارے لیے اٹھ۔ وہ خدا سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اے خدا جو برا سلوک ہم سے کیا گیا ہے، اب تو خدا اس کے خلاف کھڑا ہو، ادومیوں کو، بابلیوں کو خدا سبق سکھا دے، خدا ان کے بچوں کو، ان کی نسلوں کو خدا من تو تباہ و برباد کر دے۔ وہ خدا من سے درخواست کرتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ اے خداوند، یروشلم کے دن کو بنی ادوم کے خلاف یاد کر، جو کہتے تھے اسے ڈھا دو، اسے بنیاد تک ڈھا دو۔ اے بابل کی بیٹی جو ہلاک ہونے والی ہے، وہ مبارک ہوگا جو تجھے اس سلوک کا جو تو نے ہم سے کیا بدلا دے۔ وہ مبارک ہوگا جو تیرے بچوں کو لے کر چٹان پر پٹک دے۔ اب وہ خداوند کو اس کے وعدے یاد دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خداوند اٹھ اور جاگ، ادومیوں کو، بابلیوں کو خداوند اب تو ان کے کیے کا بدلہ دے۔ وہ جنہوں نے تجھے خداوند للکارا، تیرے لوگوں کو للکارا، تیرے خلاف ہنکار بولا، اب خداوند تو ان کی بنیادوں کو ڈھا دے۔ خدا اے خداوند اب تو ان کے بچوں کو زمین پر، چٹانوں پر پٹک دے۔ بچوں سے مراد ہے خداوند تو ان کی نسلوں کو، ان کی اولاد کو تباہ و برباد کر دے، تاکہ دوبارہ تیرے لوگوں کے خلاف یہ اٹھ نہ سکیں، دوبارہ خداوند تیری غیرت کو یہ للکار نہ سکیں۔ وہ خداوند سے دعا، التجا اور درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا خدا ان کے ساتھ ایسے ہی پیش آئے۔ انہیں بابلیوں کے ظلم یاد ہیں کہ کس طرح انہوں نے اسرائیلیوں کو اپنے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا، کس طرح وہ صفاقی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے۔ سلاطین کی دوسری کتاب 25واں باب اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے صدقیہ بادشاہ کی آنکھیں نکال دی، اسے اندھا کر دیا اور اسے زنجیروں سے جکڑ کر وہ یروشلم سے بابل کو لے گئے۔ انہوں نے یروشلم کی عورتوں اور بچوں اور جوان مردوں کے ناک اور کان کے اندر نکیل ڈال کر ان کو اسیر کر کے وہ کتوں کی طرح یروشلم شہر کے اندر لے گئے۔ وہ کہتا خدا یاد کر اس ظلم کو جو تیرے لوگوں کے ساتھ، بربریت کو خدا جو تیرے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، اٹھ جاگ، بیدار ہو اور ہمارا بدلہ خداوند تو ان سے لے۔ بابلیوں نے صدقیہ بادشاہ کی آنکھیں نکال دی اور کلام کے اندر لکھا ہے اس کے بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، یروشلم کو مکمل طور پر جلا دیا، تباہ کر دیا، آگ سے اس کو انہوں نے مکمل طور پر راکھ کا ڈھیر بنا دیا، بچوں کو اسیر کر دیا گیا، فصلیں انہوں نے ساڑ دی، فصلیں تباہ و برباد کر دی، ہیکل کی خوبصورت چیزوں کو، برتنوں کو وہ اپنے ساتھ اسیری میں لے گئے۔ انہوں نے خداوند کے لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا، اور یہ 3 آخری آیات میں خدا کے لوگ یاد کرتے ہیں خدا کو۔ یقیناً جب اسیری میں، غلامی میں ہم اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں، جب ہم گھبراہٹ میں، برگشتگی میں خداوند کو یاد کریں تو خدا ہرگز پیچھے نہیں ہٹتا۔ خداوند نے اسرائیلیوں کی، سایونیوں کی دعا کو سنا، اور اسی دعا کے وسیلے سے خدا نے انہیں ایک بار پھر سے سرفرازی بخشی، خدا انہیں واپس اپنے وطن کے اندر لے آیا۔ آج آزادی کے اس خوبصورت دن پر اس ویڈیو کو میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ خداوند کی شکر گزاری کریں اپنی آزادی کے لیے، کہ خداوند نے ہمیں ایک آزاد ملک کے اندر پیدا کیا ہے۔ یہاں ہم اپنی تعلیمات کی،
यहाँ हम अपने ईमान और अकीदे की मशक भी कर रहे हैं। हाँ, कुछ परेशानियाँ, कुछ चैलेंजेस भी हैं, उनके लिए खुदावंद से इसी तरह दुआ करें ताकि खुदावंद मुखालफीन के मुँह जो हैं बंद कर दे। आए हम मिलकर दुआ करें, इस खूबसूरत पैगाम को भी याद करें, उस जलावतन असीरियों की पुकार को भी जो बाबल के अंदर बैठकर खुदावंद के हुजूर करते हैं। आए आज आज़ादी के इस दिन पर खुदावंद की शुक्रगुजारी भी करें कि खुदावंद ने ऐसी कैफियत से, ऐसी अजियत से, ऐसी तकलीफ से हमें दो चार नहीं किया है। आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद के शुक्रगुजार बने। एक छोटी सी दुआ हम आखिर में करेंगे और आज के दिन के लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करें, मुल्क पाकिस्तान के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और उन लोगों के लिए, उन ममालिक के लिए जो अभी तक असीरी में हैं, गुलामी में हैं, कैप्टिविटी में हैं। हम दुआ करें कि खुदावंद उन्हें रहाई अता करे, खुदा कैदियों को आज़ाद करे। आसमानी खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह के फ़तह नाम के वसीले से तेरे पास आए हैं। हम खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से हमें गुनाहों से, हमें मौत से, हमें अबलीस की कैद से रहा कर दिया है और खुदावंद तूने रूहानी तौर पर हमें आज़ाद किया है। हम शुक्रगुजारी करते हैं सबसे बढ़कर इस बात के लिए कि खुदावंद तूने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से आज़ादी बख्शी है। अब हम गुनाह के, अबलीस के, मौत के और कब्र के कैद और गुलाम नहीं हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और ये बड़ी आज़ादी तेरे बेटे यीशु ने अपना कीमती खून देकर हमें मुहैया की है। आज का ये कलाम हमें इस बात की याद दहानी कराता है कि हम खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी भी करें और इस बात को भी याद रखें, अगर अब भी हम अपने गुनाहों में हैं, अगर अब भी हम खुदावंद तेरी नाफरमानी में हैं, अब भी हम खुदावंद कानून शिकन हैं, अब भी हम खुदावंद तुझसे दूर हैं और तेरे बेटे यीशु की सलीब के दुश्मन हैं, तो फिर खुदावंद आज भी हम गुलामी में हैं, असीरी में हैं। मैं खुदावंद दुआ गो हूँ अपने तमाम मसीही बहनों भाइयों के लिए जो बदी में, गुनाह में हैं, जिन्होंने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया। तेरे बेटे यीशु के वसीले से, पाक रूह की कुदरत के वसीले से वो अपने गुनाहों से तौबा करके तुझे कबूल करके हकीकी मसीही आज़ादी को पा सकें। ऐ पाक खुदावंद, हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसकी सालमियत के लिए भी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो जलावतनी की हालत में है, जो असीरी के अंदर है, उन तमाम ममालिक के लिए, उन लोगों के लिए दुआ करते हैं। खुदा ताला तूने रहाई बख्श, अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से गुनाहों से भी रहाई दे और खुदावंद जिस्मानी गुलामी और असीरी से भी खुदावंद तू आज़ाद कर। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फ़तह नाम से, आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।